तेज आपण स्वागत जनाऊँगी आपणकर प्रिय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को बंधु मैंने देखु वर्तमान समय रे राज्य रे गोटे नुआ एवं अभिनव ढंग से वर्तमान सीधा सड़क लोक मैंने जाई मुख्यमंत्री जो ग्रीभांस सेल रही अभियोग प्रकोष्ठ को जाउछंती एवं माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सीधा सड़क आवेदन पत्र बा दरखास्त ग्रहण करुछंती विभागीय अधिकारी विभागीय सचिव विभागीय मंत्री समस्त पाखक संगे संग जहाँकि कॉल जाउछि नोटिस जाउछि एवं तार तुरंत समाधान कथा बुझुचंती ता भितर आज जदि आपण मैंने देखिए विशेषकर आपको लिखित प्रमाण अच्छे देखईदेवी विभिन्न विभाग में जो जानते आपणकर वार्धक्य भत्ता वृद्धि कथा हो पारे विशेषकर स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ जो आपणकर एलटीआर पोस्ट हो पारे किंबा आपको आज देखी जो ओडिशा टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट आपणकर जो मार्क रिड्यूस को परीक्षा डेट 9 तारिख ना घुंचब गोटे एप्लिकेशन जाइथिला ताहार रिप्लाई आपको देखी मो पाखे लिखित प्रमाण अच्छी एवं विशेषकर राज्य में जो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को नहीं जो प्रश्नर उत्तर अच्छी चाह देखी ता सहित जदि देखिए विभिन्न समस्यार समाधान शिक्षक नियुक्ति हो पारे दरमा वृद्धि कथा हो पारे भत्ता कथा हो पारे किंबा विशेषकर दिव्यांग मानकर समस्यार समाधान हो पारे सीधा सड़क आपण मैंने जमी देखुं आज अभियोग प्रकोष्ठ में बहुत संख्यार लोक मैंने जाई साधारण जनता माननीय मुख्यमंत्री को भेटी एवं संगे संग विभिन्न समस्यार समाधान पाई जहाँकि निजे मुख्यमंत्री समस्त अभियोग शुणा सहित दरखास्त बा आवेदन पत्र ग्रहण करुले तेज रेजिस्ट्रेशन अनुजाई जमी कार्य चलवा कथा सेमती चली एवं बीएससी तरफ पूर्व जो आपंकर नोटिस आधार गोटे आवेदन पत्र दि जाइए तार रिप्लाई आसी आपको मुझे जनइबी तो गोटे पर गोटे डिस्कसन करवा प्रथम आपंकर देखु राज्य में विभिन्न विभाग में जो नियुक्ति आसूची दरमा समुद्र को संखे बा अटो मुहरे जीरा सांग को आउ मिलूना ओपीएस बा ओल्ड पेंशन स्कीम कारण आरंभ होती एनपीएस बा न्यू पेंशन स्कीम तो ओपीएस को नहीं सब बड़े आपने जानते विभिन्न विभाग कर्मचारी मैंने सरकार दाबी उपस्थापन करती ओल्ड पेंशन स्कीम पुनः लागू करने को पदक्षेप जो श्री मुकेश महालिंगम वर्तमान समय आपण मैंने जानते जे स्वास्थ्य मंत्री एवं अर्थमंत्री अनुग्रह करी कहिबे कि राज्यर सरकारी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा निमंते पूर्व लागू करा जाउथवा ओल्ड पेंशन स्कीम और परवर्ती लागू करा जाउथवा न्यू पेंशन स्कीम माध्यम पार्थक्य कौन राज्य सरकार लागू करिथवा न्यू पेंशन स्कीम द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम जेतेबेले कि बीजेडी सरकार थिले गोटे प्रश्न पचार जाइतिला जो आपण मैंने देखिए जेतेबेले निरंजन पूजारी थिले जहाँकि से स्पष्ट भाव में कही एवं से कथा आज पुणी थरे दोहरा जाइछे जे राज्य सरकारी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा निमंते पूर्व लागू करा जाउथवा ओल्ड पेंशन स्कीम ओडिशा बेसामरिक सेवा बा पेंशन नियम 1992 द्वारा परिचालित किंतु 1/1/2005 पर राज्य सरकार पूर्व प्रचलित ओल्ड पेंशन स्कीम बदल में राष्ट्रीय पेंशन योजना बा न्यू पेंशन स्कीम को लागू करछन्ते यह ओडिशा बेसामरिक सेवा पेंशन संशोधन नियम 2005 अनुसार प्रचलन होइछि केंद्र सरकार तांकर केंद्रीय कर्मचारी 1/1/2004 ठारू न्यू पेंशन स्कीम लागू करछन्ते 26 राज्य सरकार मध्य पर्यायक्रमे सेमानकर कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम लागू करछन्ते राष्ट्रीय पेंशन योजनाटी एक संज्ञाकृत अंशदायी पेंशन योजना और यह पीएफआरडीए अधिनियम 2023 द्वारा परिचालित हुए जो जड़े सरकारी कर्मचारी तार मासिक दरमार किछि अंशदान करे यथा 10% और नियुक्तिदाता अनुरूप अंशदान करिथान्ते 1/4/2019 ठारू नियुक्तदाता अंशदान पूर्व 10% रु 14% को वर्धित होइछि किंतु वर्तमान केन्द्र में जहाँकि भारतीय जनता पार्टी सरकार और राज्य में जो आपंकर रही भारतीय जनता पार्टी सरकार जो ओपीएस दाबी को नहीं आज पुणी थे पर्यालोचना कर विशेषकर जदि आपने देखिए जो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम सर्वनिम्न 25 वर्ष निरवच्छिन्न सरकार सेवार रहिले पूर्णांग पेंशन व्यवस्था थिबा स्थले अद्यावधि राज्य सरकार न्यू पेंशन स्कीम रे अंतर्भुक्त कौन कर्मचारी 25 वर्ष बा तदूर्ध्व समय सरकारी सेवार रही अवसर नहीं नाहंती तेणु सरकार द्वारा लागू होइथिबा न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम को तुलना कर सरकारी कर्मचारी क्यों स्कीम रे यथेष्ट लाभवान हेबे ता परवर्ती समय निर्धारण संभवपर नुहे किंतु ओपीएस जो स्कीम बारंबार लागू करिया पई कहा जाइथिला आज मध्य विभिन्न संगठन तरफ जाई ता विषय कहा जाइछे विशेषकर जदि आपण माने देखिबे बीएससी ओडिशा बा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा कटक तरफ एसएमई आपण माने जानती 27/6/2024 रे जो गोटे रिपोर्ट आसीथिला कंडक्टेड ऑफ ओटीईटी 2024 जो आपणकर जानती जे एग्जाम डेट आपणकर 9/8 बा 9 अगस्त रखा जाइथिला पेपर 1 थिला 9 टारू 11:30 पेपर 2 थिला 2 टारू 4:30 पर्यंत किंतु जेतेबेले विभिन्न बीओ बा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर मानक पाखरे जाई खबर पहुंचीथिला इन सर्विस टीचर माने मध्य सेथिरे परीक्षा देबे कारण एसओटीईटी और एफओटीईटी सेपरेट हो नाही स्पेशल ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपणकर जाके फ्रेशर ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट तेणु 9 तारिख रे परीक्षा हबो ना नाही परीक्षा डिले हबो ना सही
ସେଇ ସମୟରେ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଯାଇଥିଲା ତା ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଯେ 9 ତାରିଖରେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 9 ତାରିଖରୁ ଡେଟ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇ ନାହିଁ ଯଦି ଅଫିସିଆଲି କୌଣସି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଆସେ ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର LTR ପୋଷ୍ଟ ବା ଲିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିଚର ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି 6025ଟି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟକୁ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କହିଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଅଲରେଡ଼ି କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର 6025ଟି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି LTR ପୋଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଅଲରେଡ଼ି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଲିଭ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁଥିରେ କି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଟୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଲୋକସଭା ଭବନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବଜେକ୍ଟରେ କ୍ଲିୟରଲି କୁହାଯାଇଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟିଂ ଫର୍ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ LTR বা লিভ টিচর ট্রেনিং রিজর্ভ ইন ডিফরেন্ট হাই স্কুল অফ ওড়িশা অর্থাৎ ওড়িশার বিভিন্ন জেলার যে আপনার OSSTT পাস করে BEd পাস করে পিলামানে বসিছন্তি সেমানকু শীঘ্র নিযুক্তি দেওয়া পাই কুহযাইছি রিজর্ভ সার ম্যাডাম যাকি আপনার দেখিপারছন্তি উইথ রেফারেন্স টু দ্য সবজেক্ট সার্টিজ এভভ উইথ দ্য ব্যাচেলর অফ এডুকেশন টিচর আস্পিরেন্টস অফ ওড়িশা বেগ টু স্টেট দ্যাট we have completed BEd, a teacher training course prescribed by the NCTE, the National Council of Teacher Education, and qualified Odisha Secondary School Teacher Eligibility Test conducted by the Government of Odisha. Our aim is to become a teacher in LTR post in different school of Odisha, but due to less UR, SCBC, SC, ST category, till now we are unemployed. Therefore, we requested you to be kind enough and grant our application and keep your attention towards the matter and publish the advertisement against the vacant leave teacher in secondary school of Odisha, for which we shall remain grateful to you. It has been it's been a year since the press release about the LTR recruitment, but till now no action is taken to fulfill the vacancy of LTR. Please consider it and release the advertisement before ଆପଣଙ୍କର କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବେ ଯାହାକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ 6025ଟି ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯଦିଓ ଏପ୍ରୁଭ୍ ମିଳିଥିଲା ତାପରେ ବି କାହିଁକି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଅସେପା ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି JTS ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଯଦିଓ ଚାଲିଛି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିବ କିନ୍ତୁ ORV ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ନେଇ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଅସେପା ଗସ୍ତ ହୋଇପାରେ SME ହୋଇପାରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଭେଟୁଛନ୍ତି ତା ভিতরে JTSର ଯେଉଁ ରେଗୁଲାର ସାଲାରୀକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଜୁନିୟର ଟିଚର ସ୍କିମାଟିକ୍ ବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର JTC ଜୁନିୟର ଟିଚର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଥିଲା ସେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସୁଥିଲେ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୂର୍ବତନ ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ କି ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷକତା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତି ବା ବ୍ରତ ଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ যে শিক্ষকମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ମିଳିବା ଉଚିତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଉଚିତ ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ରେଗୁଲାର ସାଙ୍ଗକୁ ସେମାନଙ୍କର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ OPS ଏ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହାକି ଅଭିଯୋଗ ହେଇ ଆସୁଛି ତ ଫଳାଫଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ସବୁ ଦାବି ସରକାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନିଜେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତଗତ କରୁଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ହୋଇପାରେ ଦରମା ହୋଇପାରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା ହୋଇପାରେ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି କେତେ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି କେତେ ଶୀଘ୍ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆସୁଛି ଆଉ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଏହିଭଳି ସବୁବେଳେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଓ ଟ୍ରଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।